ang ilang bagong runway Manila. Runway Manila angan ani nag-connect sa Terminal 3 Airport. Ambot unsa pa nga airport connect. Narag Mario to so maglakaw rami. So di nami mag-taxi. Oh, nice. I wonder kanus ani nila gi-built. Kay diri may 2 years ago, mga October siguro to. How kanus man to ni nga rin. Oh, the same, almost the same time as this. Because we were here last July 2023, July 30. Wa man meaning ko di na mi wa pala gini kay nagsakay pa man mig taxi ato paingon sa kuan airport. Karon kay naa naman nag-connect naman nang highway. So naglabang-labang nami magbabaktas na lamang gikan sa airport. So mabaktas ra jud sa NAIA Terminal 3. Sa NAIA Terminal 3 ang link sa bridge. So dapat juga na timingan mi nga sa NAIA Terminal 3 mi ning abot. So kung abot kag 1 or 2, Terminal 1 or 2, sakay kag free shuttle para NAIA Terminal 3. Para magbaktas na lamang ka. So pretty orchid. So ning enter me sa ning sod me sa Marriott Ballroom. What?